No, 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 no. No. ধনী গরিব পাতল অন্তর ন দেখাই কিছু মহি স্বচ্ছ মনে যে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিয়াই তহি উঠে যাও বসে যাও ये देख তোর বাকি স্বয়ং দেব দেব মহাদেব প্রকট হয়েছে यस আসিগলা প্রভু यस প্রণাম মুখে না কর চরণ যুগলে तथास्तु वत्स सदा सुलक्षणी भव सौभाग्यवती भव गर्भवती भव बाबा पूर्णछेद বৎস आपण तो शिवशंकर को डाकिबा पई कहिथिले बाबा हेले भगवान शिवशंकर तो बाघ छाल पिंधंती ये पुणी किए बाबा आपण काहाको डाकी नै छंती बाघ छाल पिंधंती हेले ए बाबू ती कथा नहीं जानी के इटा भारत देश रो जातीय पक्षी ना काना जानसु बाघ मुई जदि बाघ छाल पिंधि देमी इनर पुलिस काना मते छाणी देमे मुई के भोगोए सेतिले बाघ छाल जगह ने भालू छाल पिंधि छे बिंदास बुलु छे বাবা কে ভকুয়ে বাঘ ছাল পিনবে আর জেল কে যাবে ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶୁଭ ନୁହନ୍ତି বেশভূষা কানা বেশভূষা কানা ডিফল আছে মোর ভিতরে বতা ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଚପଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ପୁଣି ଜୋତା ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ জোতা পিন্ধি দেনি কৈলাସ ବାସିନ୍ଦା কৈলাସ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଲୋକ কৈলাস পর্বতটা বরফ এরিয়া সেলা জোতা চপল কিছু নাই পিনলে বি চলুଥିଲା সেতিলাগে জোতা চপল নাই পিন্ধুছি বাবু হেলে তোমার এরিয়াকে যেতেবেলে আসিছে চারিআড়ে দেখো খালি কংক্রিট উপরে কংক্রিট কেতেবেলে ঝোটে কর মোর আঁঠু ফাটি ଯିବା তোতে ভাল লাগবা কে সেতিলাগি সেফটি লাগি এটা জোতা পিন্ধি দেনি রে বাবু আর নাক সাপরা কথা কোনে কହୁଛୁ বেটা নাক সাপ কানা কইছি জানসু সন্ডে होया मंडो रोज खाओ अंडो একটা কই ক ডেলি ই সাইজ র अंडा के गिली देसी रे बाबू ই সাইজ র अंडा के साला साला मोर भक्त ही करे अंडा गिलवा আর তাকে মই ছাড়ি দেবে কে সেতি লাগি গেটা গুড ননসেন্স বাহার করে দেনি তাকে বনা কল প্রভু বাহার করি দেল যে হেলে হেলে যেন ত্রিশূল কথা নেই কইলে রে বাবু তুই যেন হিসাবে ডাকি দেল ओम नमः शिवाय मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया मोर माइक ना कोना के केते बेले धरि आनली जे नहीं जानी पारी यार एकटा जिनिस मन के नहीं डाउट करबोगा नहीं डाउट करबो ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଛ ସନ୍ଦେହ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି अरे मो शिव शंकर ନା अरे कौन ମୋତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି तोते बारंबार बुझाला पड़बी ती संदेह रोटा लगी छुबे मैं टेंशन हो गया प्रभु 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 एते विरक्त हंतुनी प्रभु एते विरक्त हंतुनी मु तांकु बुझाउछि प्रभु मु तांकु बुझाउछि प्रभु
No, 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 no. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାବୁ ଏ ଡାଉଟ ନାଇଁ କରବୁ ମୋର ଚୁନକୁଚୁ ନା ବାବୁ ଡାଉଟ ନାଇଁ କରବୁ ମୋର ଚୁନକୁଚୁ ନା ବାବୁ ଡାଉଟ ଯଦି କଲେ ଶିବର କୋପେ ପଡବୁ ଶିବ ବାବା ରିସ୍କି ହେଲେ ହେବୁ ଛାର ଖାর এ মোর কুলফি রানী চোকোবার তোতে মিস করেছে বারম্বার ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢି ଯାଇଛି ବାବା ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ কোণ কলে আপনার সন্দেহ দূর ହେବ বৎস ଇଏ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କହନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏ ଶିବ ଶଙ୍କର ବୋଲି তাহলে শুন তোর অতীতর কথা কହୁছে বাবু রে তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু সেই টাইম রে তুই এড়কিটা ছিল আর তোতে তোর মা জন্ম করছিলা রে বাবু তোতে তোর মা জন্ম করছিলা ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି আমার সময় তাহলে আর গোটে কথা কହୁছে বাবু রে তোতে যেতেবেলে 20 সাল हो गया था সে টাইম না তুই জওয়ান হইতিলু আর তোর মনে দাড়ি हो গিয়েছিল দাড়ি দাড়ি अब बोल ना ସନ୍ଦେହ ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ ए भाई ओ धरा धरी नहीं पड़ते रे बेटा खाली सन्देह सन्देह कहूछ रे एंता कथा मन कोई सत्तरे भोकुआ केंता कथा से कहमी रे इकिलिका ओ तार बड़ दोदा के मर्डर करिथिला ये मोर बुआ सराती मर्डर घर के चोरे आसी चुबे ई जानले छानी देबा ताके नहीं डर रे अरे इकिलिका तार झियारी के भी मार बार प्लानिंग करिथिला जैसे प्लान फेल ही गला हेंता कथा मन कोए तू हेले सुन डाउट नहीं करता रे भोकुआ उड़ालू रे पिला चढ़बा ताके बुआ ए नहीं डर मने एक्टिंग करे हे जद की हो नहीं डर गा नहीं डर की हो मने करे ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ बस କଣ ଟୁକୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଚାଲୁଛି ବାବା किछि नहीं भक्त ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ଏଠି ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ना बस अरे তাহলে শুন তোর অন্দর কি বাত कहता हूं তুই তুই টঙ্কা লোভরে নিজের বড় ভাইকে হত্যা করেছ সেই টঙ্কা লোভরে নিজের ঝিয়ারিকে মধ্যে মারবা প্ল্যানিং করছিল হেলে সে প্ল্যানটা ফেল খেয়ে যাইছিল প্রভু और से प्रभु 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 नहीं कोई प्रभु ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ हाँ हाँ वो देव महादेव त्रिपुरा विजयी दशानन महाराजा कंससुर महाराज शिव शंकर ପ୍ରଭୁ ओ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି बाबूरे मनीषर समय केबे खराब नहीं चली रे बाबू मनीषर घड़ी खराब ही जेती तोर घड़ी खराब ही जेछे ती बैटरी लगे देबू सब ठीक हो जीवा ପ୍ରଭୁ हां ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ निश्चय बस गोटे उपाय अच्छे से धन अर्जुन धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि बाबूरे ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗୋଧନ ଚରଇ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ବସ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା बुझी पारुनी बाबू रे तू जेते पाप काम करिछु आ धन संपत्ति अर्जिछु से संपत्ति रो अधा भाग मते देई दे तो सबु पाप खंडन कर देबी अति ठेंगा आछो परे बो तोर लागे भल माइक लाडे भी सेट कर देबी चल तोर लगे बम्पर ऑफर ପ୍ରଭୁ हां ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ
ମୋର କରିଥିବା ପାପ ସବୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବତ୍ସ। ପ୍ରଭୁ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ମୋ କରିଥିବା ପାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବିଲକୁଲ। ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। Why not? Why not? ବସିଲାରେ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଓ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ରେ ରେ ମୂର୍ଖ କୁଲାଙ୍ଗାର ଇଡିଏଟ ନନସେନ୍ସ। ତୋତେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ କିବେ? ତୁଇ କାଣା ମତେ ପୋଲିସ ଭାବୁଲୁ? ଏଟା କାଣା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ ବେ? মোর গুড় তলে রখ ଆଉ ମୁড়ିଆ ମାର ତେବେ ଯେ କର ତୋର ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରମି ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପିରା ବେଟା ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। no. ରେ ରେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଦ ତୁ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବେ? ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ। अबे तू कौन मध्य खंडे बाबा छुबे? अबे कलिजुगरे केते जे अंध भक्त भगवान विष्णु अवतार बोली ए निरीह लोक मानक भंडेबारे लगी छंती। एई किछि दिन पूर्वे सारथी नाम रे गोटे भंड तम भली लोक मानक भंडेबारे लागिथिला। हेले ता परिणाम कोन होइछि तू जानी छुबे? आउ आज तम दुहे भगवान शिव शंकर का नाम नहीं मत भंडे बाबा आसलुबे। अबे तू जो काम करिछु ना तते सब दिन पाई कारागार रे बंधई करी रखिबी। सेठी भोकर सुसरे छटफट होई मरिबो। मुई अंता लोग नहीं से हुजूर ए बेटर कथा ने पड़ी कर तमर घर के चोरे आसली हुजूर। अबे कुआडे गला बे से भंड शिव को एठी डाक। काहे गलू रे बेटा मोके ही लगे अगला मार को ही करी काहे बोले गलू रे पिला काहे गलू रे? अरे आगा अरे तमे डाक दी देखो हुजूर। अबे से भितर कौन करुछबे? बाहर को आबे बाहर को आ। हुजूर ई बेटा बड़ा होशियार चंदटे हुजूर हंता डाकले नहीं आते हुजूर। इटाके रसगोला गुलाब जाम जिलेबी देवी बोलो और टंगा पैसा भी देवी बोलो जे आसपास नहले नहीं आते हुजूर। अबे से भितर तू कौन करुछबे? पाखको आ मो तते खाइबा पाई रसगोला देबी। मो तते खाइबा पाई अनेक प्रकार रो मिठा देबी। पाखको आबे पाखको आ। अरे मो तते अनेक टंका पैसा मध्य देबी। आज थारु तू ते एमिति काम करबा को पड़िबनी। पाखको आबे साथ को तेरे मौके तो देला जे मुई केली ने रे रसगोला गुलाब जाम जिलेबी और टंगा देला जे मुना ने भरली ने ओए देखो चुकनी मोर पेट में जान जाके ही देली ने जे
पूरा चौमास ए भाई तू भी मांगा देख लूंगा हमें तार घर के लूटी आसते नु अरे हमके पैसा देउते केबा लागी देउते बेड़ा पुलिस बुबा बुबा मोके मोर भाग दे दियो আর মোকে থেকে অধিক যাব হ্যাঁ মোকে থেকে অধিক যাব দেবা মুই মাংসি রে মাং রে अबे तू कोड़े भगवान नाम रे बदनाम करुछबे ए हिंदू धर्म रे जो भगवान को पूजा अर्चना करुछंती सेई भगवान नाम रे तुमे माने बदनाम करुछबे अबे कली जुगर कलंक आज तो मारी मारी जीवन रे मारी देबे आज तो मारी मारी जीवन रे मारी देबे अबे तू जो काम करिस ना तते सारा दिन पाई कारागार रे बंद ही कर रखबे मामू कौन होइछ मामू आई दुई जण किए मामू अरे ए अपा ए दुई जण होछंती भंड ए दुई जण अंध भक्त मते भंडेबा पाई असले रे अपा कौन कहउछ मामू तम पाखको ए माने भंडे पाख आसले ए कोण आतो ए मानकर एते सहज अरे ए भणजा ए दुई जण भंड मते भंडई की मो पाखरु अनेक धन संपत्ति मध्य ने जाउथिले ए मानंको आज छाड़ेबुनी रे अपा आज ए दुई जण को जीवन रे मारी देबा मां कसम मुई नहीं से मां कसम ये बॉस अरे वे रहबे अरे मामू तुमे कौन कहि जाउछ मामू तम पाखरु ए माने भंडे की टंका पैसा नि जाउथले ताहले तो ए माने सामान्य लोक नुहंती मामू अरे ए भणजा महेश्वर ए बेईमान मानक तू एत प्रशंसा करुछु हे अपा अरे मामू आगे मो कथा टिके सुनो सारा दुनिया को तमे भंडे के चालीछ आउ तम पाखर जदि ए माने भंडे के ने जाउथले ए माने कोन सामान्य लोक की मामू ओए बॉस भल कथा कहलो अरे मामू ए माने हमर बहुत काम रे आसीबे मामू हां एमा तो आम सहित काम करबा ए माने अरे तम कामटा मुझे बहुत भल लागिला बे अबे आम सहित काम करबो बे आम कथा मानिबो जहा कहबो से मानिबो मालामाल हेजबो मालामाल ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे अबे आगर छाहे कथबार्ता करछो अरे ए भणजा ए हेउछि सबु नाटक रे गोवर्धन अबे आगर छाहे बिते कथबार्ता करछो बुझबार छ तबे राइट कोसे लुचु फैन राइट कर्म हुजूर कर्म তুমি যা কাম করে ভাই কাম কর্ম হুজুর क्या काम আছে কহ হুজুর কর্ম হুজুর मामू कामटा जणाई दियो अबे आज्ञा मैडम मो भणजा जते बेले तम मानंकु पसंद करिछि माने दिन सारा मो भणजा सहित रहिबो आज्ञा मैडम मो भणजा जुआडे गले तमे तो मध्य से आड़े जीवो आज्ञा मैडम आउ राति हेले गार समस्तंक घरे पसी लुटपाट करिबो बे आज्ञा मैडम आउ जहा पाइबो मते आनी की दब मते जहाँ पे मैं तुमके आने की दी दूँ उसमें हमरा क्या फायदा भाई अबे जाने बस ऐसे दबको कोई प्रतिशत दिया ये बे एक्सक्यूज मी ब्रदर ट्रिपल एक्सक्यूज मी कोड़े पर्सन में क्या होता है अरे कोड़े पर्सन से मोर भाई मौत पी देती और मुझे तो सुसु कर देती सुसु कितने दर कर बे 70% 70% कोड़ा समझ में आया क्या अबे तू जानी छुबे आम कथा जदि जे न माने ताहले अमन नियम से जानी छुबे मामू अबे तू चाणक्यर नियम जानी रुबे तत्ते ताहले 20% रे होउनी नो नेवर तत्ते ताहले
70% দরকার Yes. আবে তোতে যদি 20%ରେ ହଉନି ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5%ରେ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କରି ରଖିବି ସେଇଠି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମାରିବ কর্ম মহাপ্রভু তুমি তুমি যেটা কইব সেটা কর্ম তুমি তুমি হোক বলে হোকমু আর কা বলে কেমু মহাপ্রভু কর্মু কর্মু আবে ও খালি মতে মুক্তাগড় রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিবার অছিবে আজ্ঞা ম্যাডাম সেইଠି ହଁ ବଣକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସବେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଆବେ ହଁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଆସବେ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଷାକ ଦେବି ଏ ମହେଶ୍ୱର ନାଗନ ହେ ସତ ହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର আসবে बेटा शिव एक्टर रबास्ता है पेलू अर्जु तलपुर ने मार पेलू पिला शिव एक्टिंग करू छे केले केड़े बेल कपड़ा खोली जाऊ छे जे नहीं जानी बार ने आरू मुई तो पैसा अच्छे के मोली करते कुतिली जे पैसा के भाभी भाभी मुई तना गोनाई गली ने तो के को मारी पकाले नेगा तो जनता मारी देला जे नहीं कोने रे हस्ती आड़े ई बाटे मोर बाकाज बेल नहीं थी जनता ने से मारी देला जे अरे भाई चोर लोग के मार पड़सी ने रे भाई हमें तो चोर लोग हमें मार के इशार राही गोलू ने आगा ई लगे केटा गोटे गंदला हेंता लागू छे रे भाई नहीं तो किछ नहीं रे भाई सियोर के बदबू गोटे कासू छे गाई लगे नहीं रे भाई नहीं किछि नहीं से रे किछि नहीं से नहीं से तू ही तो हो गए ही छुरे के चिंगली गला आरु मारी देला जे तो पॉल किना चिंगली गला ने गोरो में जेतिला पानियाटे जे निकली गला एटा हसु जु देख तू मुझे ही जुजे कंदा बेटा मुतरो তোকে नहीं ছাড়ে তুই মোকে এতকি মার কইলু বুঝি দেমি